Sunday, they have consented to come here to try and do something, whatever we can, as far as your health is concerned. And I know my friend Michael has been doing this for the last many years at different places. This time he said, we will do it here at Nagwa. And here we are, and we'll try to do our best, because health is wealth. And there is no greater wealth than good health. And all of us, me included, Michael included, we always try to do whatever we can, exercise, diet. So we must always try to take advantage of these camps, diagnose if there is any sickness that has not been diagnosed earlier, like blood sugar, blood pressure, all these things sometimes go undetected and people know about it only when they get complications. So we wish you all the best in your health, and we are there for you along with Michael and company for doing whatever we can for you. Thank you. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमच्या MLA सर मायकल लोबोन आणि आम्ही पंचायत मिळून ओमेगा हेल्थ कॅम्प हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा. सगळ्या कडेन मागता की बऱ्या तरेन तेजो फायदो घेवचो. अशें म्हणटात की हेल्थ इज वेल्थ. खरेंच आमचें हेल्थ जर बरें उरत जाल्यार आमी फीट अँड फायन उरतली. आणि आरोग्याची काळजी सगळ्यांनी प्रत्येकाने घेवपाची गरज आसा. आता गरमी बरी वाडिल्ली आसा आणि ज्यो मेडिकल टेस्ट आसा त्यो आपले वेळच्या वेळ करून घेवच्यो. बायलांनी मेन करून किचनानूच असतात, आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. तेन्ना सगळ्या बायलांक म्हजो रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी ज्यो मेडिकल टेस्ट आसा, आता युटरस हो प्रॉब्लेम बसून बायलांक खूप जाता, तेंच्यांनी गायनोकॉलॉजिस्ट हांगासर आयिल्लो आसा, तेंच्यांनी बरे तरेन हांगा तपासणी करून घेवची. आणि खरेंच आमच्या सरांक आमच्या म्हणजे विकास करता तेच्या बरोबर प्रत्येकाचे आरोग्य कशें उरचें ही जाणविकाय दवरून आज हो मेगा हेल्थ कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा. खरेंच देवा कडेन बरें आरोग्य सराक आमचे दिवचें अशें मागता. आणि सगळ्यांनी परत एकदा हेजो बरो फायदो घेवचो. देव बरें करूं. आमच्या सरपंचान खूप सुंदर आणि मार्गदर्शक विचार आमकां दिले. गावच्या प्रगती खातीर आणि लोकांच्या आरोग्या खातीर आशिल्लो प्रयत्न खरोखर तोखणाय करपासारखो आसा. तुमचे देव बरें करूं. I request our gynecologist to say any. आता कार्यक्रमात एक खास क्षण आमच्या सगळ्यांचे लाडके आमदार सर मायकल लोबो यांनी आपले मोलाचे विचार आमच्या समोर मांडचे. A very good morning to one and all present over here. All the doctors from reputed hospitals who have made time to come for this health camp for Arpora Nagwa residents. ह्या दिसांनी पळयल्लें आमी की खुबशे जाणांक हार्ट अटॅक्स येता, खुबशे जाणांक स्ट्रोक्स येता, खुबशे जाणांक अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर, स्पेशली लेडीज. आमकां ते कळटा कित्याक आमच्या ऑफिसान कंटिन्युअस एवरी वीक वी आर गेटिंग डिफरंट रिलेटिव्स ऑफ पेशंट्स हू कम with prescription saying that I have to take my daughter, I have to take my daughter-in-law to Mumbai hospital, Tata Memorial, detected early stage of cancer, the second stage of cancer. आणि म्हाका दिसता आमी
प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेवपाची गरज आहा आनी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेताना आमकां सगळ्यांक दिसता आमची हेल्थ एकदम बरी, वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग, बट वी हॅव टू टेक कन्सल्ट अ डॉक्टर, म्हणजे फॅमिली डॉक्टर असता, और as we are growing older we have to go and do a medical checkup which is very very important. Nowadays we have seen extreme cold climate, extreme very very hot weather. Today 38 degrees 40 degrees जाता आणि हितून थोडी जाण आमची भायर वताक काम करूंक वयता. फाटल्या दिसांनी आमी रोडाचेर काम करताले, 4 hours केन्ना जाली तीच कळोंक ना, 4-4.5 वरां वतान उरले आणि I nearly fainted with that heat stroke. So now I work up to 10 o'clock in the morning, then I start at 4:30. If I have to go for site visits or roads repairing चालू हा पळय, ते हॉट मिक्सिंग चालू हा, हांव कित्याक सांगता, कित्याक आमचे लोकल लोक आपल्या हेल्थाची काळजी घेयना आनी मागीर कितें जालें, काल एकटो यंग भुरगो हिंगासरलो नागोवाचो, हार्ट अटॅक येयलो ताका, लास्ट विकान येयलो, आतां काल परत ताका हार्ट दुखोंक लागले. म्हणजे आमी रेग्युलर जर तर चॅकअप करीत आनी जंक फूड अवॉइड करीत जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो वस्तू बऱ्यो जातल्यो. जंक फूड म्हणजे वी ईट टू मच ऑफ ऑयली फूड, चड ऑयली फूड आमी खावंक सोदता, आनी खुबश्यो वस्तू म्हाका दिसता डॉक्टर्स सांगतले ते तुमकां भितर वयता, पण आमी खुबश्यो वस्तू अवॉइड करपाची गरज आहा, एक्सरसायज करपाची गरज आहा. आनी एक्सरसायज म्हणटकूच आमचे कडेन बरे रोड्स आहा, आमचे कडेन बरे फुटपाथ्स आहा चलपाक. म्हाका दिसता पार्रा ग्राउंड आहा आमचे कडेन, आमचो जिमनेजियम आहा, पार्रा जिम आहा, विच इज नियरली फ्री, 200 rupees वी आर चार्जिंग, 200 रुपया वेस्टेज नांवां पडटली ते. पण पीपल शूड मेक यूज ऑफ ऑल दीस थिंग्स. अँड we have a beach very very close by. Walking is very important. I make a point of walking every morning. एक 25 minutes तरी चलता हांव, मातशी एक्सरसाइज करता, कित्याक होल डे वी आर वर्किंग अँड हेल्थ इज समथिंग विच विल नॉट कम बॅक. एकदा तुजी हेल्थ डिटेरियोरेट जायत गेली जाल्यार फुडें फुडें डिटेरियोरेट जायत वयता. डॉक्टरांक दाखयत रावता आमी आनी मागीर यू कॅनॉट कम बॅक. मातशें पोटान दुखले म्हणटात थोडे जाण, अशी चेस्टान दुखता आनी थिंगाच रावता घरा, मागीर मेजर स्ट्रोक येता, मेजर हार्ट अटॅक येता, मागीर धांवता. मातशें जालें काय वचपाची गरज आहा. त्या खातीर म्हाका दिसता GMC इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर हार्ट एलिमेंट्स. वी हॅव द व्हेरी गुड डॉक्टर्स ओवर देर आनी आमी तेंची काळजी घेता. म्हणजे केन्नाय आमकां येवन सांगता तेजे रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, आमी we also go there or we call somebody to make sure that the best treatment is given to that particular patient and he comes back after the procedure, whether it is angiography, angioplasty, तुका स्टेंट घालप, और मागीर डॉक्टर आपयता ओपन हार्ट सर्जरी करपाक. बरे डॉक्टर्स आमचे कडेन आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचोन सांगपाची गरज आहा आपल्या आपल्या नेबरांक, फ्रेंडांक, तुम्ही हेल्थ कॅम्पाक येया म्हणून. डॉक्टर्स आर देर टील 12:30 टुडे, 12:30 पासून. आय रियली थँक देम. तेणी पार्रा मेडिकल कॅम्प आमचो केलो. 672 कितें पेशंट्स, म्हणजे नॉट पेशंट्स मीन्स आवर रेसिडेंट्स केम फॉर अ चॅकअप अँड देन अनेकदा चॅकअप करपाक तांकां तेंच्यांनी दुसरे कडेन आपयलें, म्हणजे आमचे हितून तेंचे हितून आपयलें. म्हणजे सेकंड दिस थिंग लायक they really that was a major successful येदो व्हडलो आमचो हेल्थ कॅम्प जालो. सगळ्यांक आनीकदा करचो पडलो तो, म्हणजे ट्वायस, म्हणजे आनीक 200 लोक मागीर आपोवचे पडले, इतले लोक येयले. सो काळजी घेवप आपली ओन, दुसरो घेवचो ना. यू कॅनॉट से दॅट माय फादर वील टेक केअर ऑफ मी, माय मदर वील, दे आर ऑलवेज देर टू टेक केअर ऑफ यू, बट और माय सिस्टर और ब्रदर वील टेक, दे आर देर. बट when there are camps like this or something is there which you need to do a procedure or you need to go and do a checkup, I feel that everybody should take personal interest and go and do the checkup, go to the doctors regularly and keep your health good
to prevent anything coming is good exercise, eating healthy, eating vegetables, eating salads after washing all the vegetables and all the leaves. Greens are very important in your body. I thank everyone for coming over here. सगळी जाणांची तुम्ही येयला हिंगा हेल्थ कॅम्पाक देव बरें करूं. हेल्थ इज वेल्थ जे आमचे सरपंचान म्हटलं, तुम्ही तुमच्या हेल्थाची काळजी घेवपाची गरज आसा. थँक्यू व्हेरी मच.